Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Uh, Good afternoon, everyone. Alhamdulillah, we can meet in this class via Zoom. Let me introduce ourselves. We are from Group 2. I am Dina with student ID number 2024-007-0063. And my friend Vicky with student ID number. Silahkan Vicky untuk memperkenalkan diri. Hello everyone, my name is Muhammad Fikruddin. You can call me Vicky. NIM saya 2024-007-0118. Oke, baik teman-teman, kita akan ke materinya. Kelihatan nggak teman-teman? Ya, kelihatan nih. Kelihatan. Oke. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai reported speech. Okay, before we go to the material, we will have a quiz on academic vocabulary first. There are some random words here that you can guess. Di sini ada kata-kata acak. Di sini kalian bisa menjawab dan menyusun kosakata akademik yang benar. Silahkan, apakah ada yang bisa untuk menjawab kosakata ini? Sebut nama ya. Regina Dityananda. Ya. Yang pertama itu analisis. Boleh dieja kata-katanya? Analisis ANALYASES. Oke, betul. Yang kedua itu ada yang bisa? Yang kedua atau yang lain, ada dari 10 pertanyaan ini kosakata. Ya, Sinta, silakan. Jawabannya adalah konsep. Dieja ya? Ya. NTCPOCE. Kata yang betulnya. Kata yang betulnya konsep. CONCEPT. Oke, betul. Yang selanjutnya, ada lagi nggak yang bisa? Siapa itu? Hafiz? Ada yang bisa lagi? Aku boleh nyoba nggak? Boleh. Teori, bener nggak? Teori. Ejaannya gimana? T-H-A-O-R-Y. Betul. Lagi? Ada lagi? Iya. Siapa? Isti. Oke, boleh. Abstract. Oke, yang ABSTRACT. Oke, betul. Masih ada 6 lagi, siapa yang bisa? Regina yang ke 1, 2, 3. Yang kelima, hipotesis. Hipotesis, kalimatnya, ejaannya gimana? HYPOTHESS. Diulang? HYPOTHESIS. Oke, betul.
Lalu yang lain ada nggak yang mau yang bisa? Silahkan sebut nama. Masih ada 5 lagi. Batasin ya, Neng. 2 menit aja untuk kuis kayak ginian. Oh ya, baik. Kalau terlalu lama nanti keburu habis waktunya. Ya, baik, Miss. Oke, untuk kuis kosakatanya sudah dicukupkan dulu ya. Selanjutnya akan ke materi. Alright, now we will learn about reported speech. This presentation will provide an overview of reported speech and its important in communication. Sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu mengenai reported speech belum? Belum. Okay. Reported speech is when we report or repeat what someone else has said or written. Reported speech, also known as indirect speech, is a fundamental aspect of academic English that allows researchers and scholars to accurately report or paraphrase the statement and findings of others. It is commonly used in conversation, interviews, and news reports. Using reported speech allows us to convey information accurately and maintain the original speaker's intended meaning. It is important to understand the rules and change in reported speech. There are specific verb tenses change and pronoun change that occur when reporting speech. Indirect questions are also considered a form of reported speech. Reported speech itu ketika kita melaporkan atau mengulangi apa yang telah kita katakan atau ditulis oleh orang lain. Ini tuh sangat berguna untuk para peneliti dan akademisi untuk secara akurat melaporkan atau memparafrasekan pernyataan dan temuan orang lain. Nah, biasanya reported speech ini digunakan untuk percakapan, interview, dan laporan berita. Selanjutnya, in reported speech, we change the format of a person's exact words or direct speech so that it can be understood more easily by the reader. Di dalam pidato yang di dalam reported speech ini, kita mengubah format kata-kata persis seseorang atau pidato langsung sehingga bisa dipahami oleh orang lain, oleh pembacanya atau pendengarnya. Here are some examples. In direct speech, I will go to the market tomorrow. In reported speech, he or she said that he or she would go to the market tomorrow. Di pidato langsung, kata-katanya, saya akan pergi ke pasar besok. Di kalimat tidak langsungnya, dia perempuan atau dia laki-laki bilang kalau dia akan pergi ke pasar besok. Lalu ada contoh lain, I'm studying, said Andy. Saya belajar, kata Andy. Di kalimat tidak langsungnya, Andy said that he was studying. Andy bilang dia sedang belajar. Di sini juga ada beberapa verb yang berubah, nanti akan dijelaskan. Selanjutnya ada types of reported speech yang akan dijelaskan oleh Vicky. Silahkan Vicky. Oke, types of reported speech itu yang pertama ada statement indirect speech. Statement undergo a change when added with the word say or said
or tell or truth to make the sentence flow better and be easier to understand the word that can then be used as a connection. Example, direct speech itu I prefer dessert, and reporter speech itu she said she likes dessert. Direct speech juga itu bisa I'm living in London, and reporter speech she said that she was living in London. Yang kedua itu question in direct speech. To convert this question to reported speech, we change the reporting verb asked and adjust the pronouns and tenses. Example, direct question, where does one live? And reported question, she asked me where I live. Direct question, where is July? And reported question, she asked me where July was. Yang ketiga, comment in direct speech. To convert this comment to reported speech, we again use an appropriate reporting verb, instruct or charge, and adjust the pronoun. Example, direct speech, submit your assignments by next Monday, the instructor said. Reported speech, the instructor instructed the student to submit their assignment by the following Monday. Direct speech, finish your homework. Reported speech, the teacher told me to finish my homework. Yang keempat, direct speech with time reference. To convert this sentence to reported speech, we adjust the time reference and pronouns. Example, the conference next month, the student said. And reported speech, the student said she would present her research at the conference the following month. And then, yang terakhir, direct speech with place reference. To convert this sentence to reported speech, we adjust the place reference and pronouns. Example, direct speech, we are meeting in the library at 3 p.m., the group leader said, and reported speech, the group leader said that they were meeting in the library at 3 p.m. Okay, for next, verb tense change. Jadi di reported speech itu, verb itu pasti akan berubah. When reported speech, the verb tenses often change. For example, direct speech in the present simple may change to reported speech in the past simple. Other example include changing present continuous to past continuous, and present perfect to past perfect. Understanding this verb tense change in crucial and accurately reported speech. Oke, di sini ada tabel dari di sini ada tabel tenses yang akan berubah. Di sini direct indirect speech. Kalau di simple present maka di indirectnya simple past. Di present continuous maka akan menjadi past continuous. Present perfect akan menjadi past perfect. Present perfect continuous akan berubah menjadi past perfect continuous. Simple past akan berubah jadi past perfect. Past continuous akan tetap menjadi past continuous. Lalu di sini ada simple future akan menjadi past future.
Future continuous akan menjadi past future continuous. Future perfect akan menjadi past future perfect. Lalu ada future perfect continuous akan berubah menjadi past future continuous. Di sini kita bisa lihat kalau yang berubah itu pasti akan menjadi kalimat past. Karena itu kalimat tidak langsung itu pasti kata-kata yang sudah dibicarakan yang lalu. Lalu selanjutnya di sini ada tabel rumus untuk merubah kalimat reported speech-nya. Di sini misalnya ada verb 1 akan berubah menjadi verb 2, verb 2 akan berubah menjadi had plus verb 3, terus to be akan berubah menjadi was or were, do atau does menjadi did, do atau doesn't menjadi didn't akan menjadi had no plus verb 3, lalu ada di sini yang lain kita bisa lihat di sini tabel-tabel ini sangat penting untuk jika kita akan menggunakan kalimat reported speech. Pasti akan berubah pronouns dan verb-nya. Di sini ada contoh. In simple present, the teacher comes. In simple past, she told me that teacher come. In present continuous, the teacher is coming. In past continuous, she said the teacher was coming. Lalu di present perfect, the teacher has come. In past perfect, she said the teacher had come the previous week. In simple past, the teacher came last week. In past perfect, she said the teacher had come the previous week. Lalu terakhir simple future, the teacher will come. In past future, she said that the teacher would come. Di sini kita bisa lihat dari tadi verbnya, lalu ada pronouns-nya pasti berubah dari came, come, coming, kayak gitu. Pasti berubah dan verbnya juga. Lalu ini pronouns change, kata benda mesti berubah. In reported speech, pronoun also undergo change. In pronoun you may change to I, he, she, or they as well. For instance, I may change to he, she, or they depending on the original speaker. Understanding this pronoun change helps maintain the speaker's intended meaning and reported speech. Lalu indirect question, jadi di kata tanya, kalimat tanya, the word order change and we use a question word. Indirect questions are another form of reported speech. Understanding how to form and use indirect question effectively contributes and clear communication. When asking an indirect question, we use reporting verbs such as ask, wonder, or inquire. Okay, everyone, that's the explanation and some example reported speech. Next, we will have a Q&A session. Jadi, teman-teman, di sini materinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya-jawab. Silahkan apakah ada yang ingin bertanya, nanti akan saya tampung dulu. Silahkan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ajar, Bu. Dina, aku mau bertanya. Ya, boleh, awak. Si Naswa Salma. Nama aku Naswa Salma Kusnadi. Ya. Aku ingin bertanya tentang
kan say dan tell itu sebenarnya artinya tuh hampir serupa ya. Terus aku mau bertanyanya itu perbedaan dalam penggunaan say dan tell-nya itu pada saat kapan dan eh, pada saat kapan penggunaan say dan tell dalam reported speech dapat digunakan. Oke, saya tampung dulu ya. Silahkan, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Evi, Dina. Ya, Neng Evi, silahkan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Neng Evi Amelia. Mohon izin untuk bertanya ya. Setelah mendengar penjelasan yang telah disampaikan, saya ingin bertanya mengenai sebenarnya apa arti kata that dalam reported speech. Oke. Mungkin itu untuk pertanyaannya. Terima kasih, Dina. Baik. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? 3 orang yang bertanya. Saya Oke, Rusdianto, silahkan. ingin bertanya, Dina, Ya, silahkan. apa saja yang perlu diperhatikan saat mengubah direct speak menjadi report speak? Baik. Sebelum saya menjawab, teman saya, Vicky, akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan. Silahkan, Vicky. Okay. Conclusion. Reported speech or indirect speech is a way to convey what someone else has said without quoting their exact word. It involves change to pronouns, verb tense, time reference, and sentence structure. There are several types of reported speech, including statement, question, comment, request, and suggestion. When transforming direct speech into reported speech, question marks are removed and verbs like said or told are often used. Additionally, comments are usually reported with told followed by an infinite verb. Told him to do something. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah tadi teman-teman tanyakan. Yang pertama tadi itu kapan kita itu menggunakan kata say dan kapan kita menggunakan kata tell ya. Baik, say itu kita gunakan untuk secara umum untuk menyatakan bahwa seseorang mengenai sesuatu hal. Kayak contoh yang tadi itu she said that she loved to eat pizza, she said that she was to the market begitu. Lalu yang kedua itu tell itu kita gunakan untuk menekankan bahwa informasi yang disampaikan itu kepada orang tertentu. Contoh, he told me that he was tired. Jadi lebih kayak spesifik untuk ke orang tertentu gitu. Apakah cukup jelas jawabannya, Najwa? Cukup jelas, Dina. Terima kasih. Ya. Lalu selanjutnya tadi dari Neng Evi, pertanyaannya fungsi kata that di reported speech ya. Jawabannya itu kata that itu berfungsi sebagai penghubung antara kata kerja pelapor, misalnya say, said, tell, told, dengan klausa yang melaporkan ucapan. Kata that seringkali dapat dihilangkan, terutama dalam bahasa Inggris informal. Jadi kata that itu jarang sekali digunakan jika di kehidupan sehari-hari. Dan that itu termasuk dalam jenis
statement atau pernyataan tadi. Apakah cukup jelas jawabannya, Neng Evi? Cukup, Dina. Terima kasih. Ya. Lalu yang terakhir, tadi dari Rusdianto, apa aja yang harus kita perhatikan ketika kita mengubah direct speech menjadi reported speech. Ada beberapa ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kata kerja atau pronouns ya. Kata kerja utama dalam kalimat biasanya pasti akan berubah seperti yang tadi di tabel dan contoh-contoh tadi. Lalu kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga biasanya akan berubah. Lalu kata keterangan waktu dan tempat yang kayak yang di contoh jenis yang keempat dan kelima. Jadi berubah. Lalu tanda baca juga itu seperti tanda petik itu pasti dihilangkan karena itu tuh bukan kalimat langsung ya, jadi pasti kalimat yang diucapkan lagi oleh seseorang. Jadi, tidak perlu menggunakan kata tanda petik. Apakah cukup jelas, Rusdianto, penjelasan jawabannya? Sudah jelas. Terima kasih, Dina. Ya. Oke, teman-teman, untuk sesi presentasi kali ini, alhamdulillah sudah selesai. But stay tuned because after this presentation, we will have a quiz on the link in the group along with the quiz on the material that we have learned. Jadi saya dan Vicky itu sudah menyiapkan quiz yang akan kalian isi di link yang akan saya bagikan nanti di grup. I will share the quiz link in the group along with the PowerPoint on the reported speech. Saya akan mengirim link quiznya dan PowerPoint yang kami jelaskan tadi. Okay, alhamdulillah the presentation today went smoothly. Hopeful the knowledge will be beneficial for all of us. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya untuk presentasi kami kali ini. I'm Dina and my friend Vicky would like to thank you. Good afternoon everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. By the way, have you made quizzes? Udah bikin pertanyaan di quizzes belum? Sudah, Miss. Ya, langsung di-share aja ya, Neng. Ya, baik, Miss.